Mantap bro. Ih. Assalamualaikum mas bro. Hari ini kita mancing sepat aja bro. Kita ngikut-ngikut kawan ya. Jaga umpan ayam. Dapat kepaknya kita bawa nih. Umpan mancing sepat bro. Mudah-mudahan ada hasil hari ini bro ya. Ngomong-ngomong masih belajar nih bro. Soalnya kita casting tadi bro. Casting nggak dapat ikan. Jadi kita coba mancing sepat udah nih. Kita ini pakai pelampung ya. Belajar nih katanya pakai pelampung. Nah, kita pakai pelampung aja bro. Mudahan ada rezeki ya. Dapat. Kita santalin sedikit aja bro. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oi, apa bro? Aduh. Wow, mantap bro. Lumayan bro, sepatnya. Kita cari, Pak cari tuh. Mantap bro. Tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada sepatnya. Yuk lanjut lagi. Asik nih. Santai, relax. Kita santai mancing sepat. Waduh, dapat lagi bro. Wah, mantap bro. Wah, apa lagi bro? Lumayan bro, gede-gede kesempatan. Mantap bro. Wow. Waduh. Asik bro, asik. Asik bro, terus ya. Terus lawan. Papon ya bro, papon ini. Papon bro. Mantap bro, mantap papon ini. Mantap bro. Mantap bro. Hitam bro. Dirokok bro. Enak. Lagi bro. Mantap bro. Duh. Jos. Wah, mantap bro. Lalu papon bro. Mantap bro. Gurih. Nah,
pindah lagi bro, tadi kurang ikannya bro. Lagi monster bro, alhamdulillah bro, gede bro. Wow, ih gede banget bro. Wow, mantap bro. Ih. Wah, gila bro. Udah strike lagi. Guyur bro, langsung lagi sebelah sana lagi. Asik. Kanan kiri oke. Iya, apun lagi bro. Main bro, papun nih bro. Hahaha. Hujan maning bro. Waduh, kayak hujan nih. Kacau. Wah. Asik. Hujan bro, hujan. Hujan mendekat bro. Oh segitu bro. Waduh, hujan mendekat. Jauh jangan dekat sini, lagi enak mancing. Bentar dulu bro, hujan. Bro, dapat ini bro. Nah, bisa buat lauk di rumah. Alhamdulillah bro. Cuaca hujan, nggak mau makan lagi.